आषाढ़र पूर्णिमा तिथि दिन घरर एही कोणरे चुपचाप रखिदियंतु 1 टंकार मुद्रा। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी कृपारु आपणक घर भरीजिव धन धान्य। आपणकर समस्त मनोस्कामना होइजिव पूर्ण। गोटिए दिनर उपाय ही आपणकर सबु समस्या होइजिव दूर। बंधु माने आमर सनातन धर्म रे 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार तिथि पड़ी थाए। तेबे एहा मध्यरु आषाढ़ पूर्णिमार तिथि अन्यतम होइथाए। कारण आषाढ़ पूर्णिमा ठारू श्रावण मासर पवित्र दिन आरंभ होइथाए। एहा सेही दिन होइथाए जेउ दिनर मुहूर्त शेष हेबा ठारू ही भगवान श्री विष्णु निद्रा जोग निद्रारे चली जाइथांती एवं संपूर्ण धरित्रीर कार्यभार भगवान शिव शंकरଙ୍କ उपरକୁ जाइथाए। शास्त्र पुराण रे वर्णना करा जाइछि जे आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे जेउ दिन की भगवान श्री विष्णु जोग निद्रा को जाइथांती तेबे ता पूर्वरु जदि आपण भगवान विष्णुଙ୍କ निमंते विधि विधान पूर्वक कौनसी भी पूजा पाठ किंबा उपायर पालन करती तेबे तुरंत ही आपणଙ୍କୁ भगवान श्री विष्णुଙ୍କର आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्ति होइथाए। बंधु माने आषाढ़ पूर्णिमार तिथि रे आपण जदि भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର विधि विधान सहकारे पूजार्चना करती तेबे आपणଙ୍କ गृहरे श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର स्थायी बास होइथाए एवं आपणଙ୍କ गृहर प्रत्येक सदस्यଙ୍କ उपरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର विशेष आशीर्वाद रहिथाए। एहा व्यतीत आमर हिंदू पंचांग अनुसारे आषाढ़ पूर्णिमा पड़िबाकु जाउछि सेहि दिन अनेक गुड़िए शुभ संजोगर संगठित हेउछि एवं एही पूर्णिमाटिरे एक विशेष महत्व रहिथाए। तो एही दिन आपण जिउ भी पूजा एवं उपायर पालन करिवे सेगुड़िक केबे भी निष्फल हेबो नाही। तेबे एही पूर्णिमा दिन जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी कोनोसी पवित्र नदी रे स्नान करंती एवं एही पूर्णिमा व्रत को आपण पालन करंती तेबे आपणଙ୍କୁ साक्षात श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे बंधु माने जदि कोनोसी भी कारणरू आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी पवित्र नदी रे स्नान करि पारु नाहंती किंबा संपूर्ण दिनटी रे व्रत पालन करि पारु नाहंती तेबे आपण एही छोटिया उपायटी को निश्चय पालन करंतु। एही दिन आपण घरर एही कोणरे रखि दियंतु 1 टंकार मुद्रा। जेउ विषय रे आज मु विस्तार रूप रे आपणଙ୍କୁ एही भिडियो रे कहिबाकू जाउछि तो केवल एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणଙ୍କ जीवनर सबु समस्यार समाधान होइजिब। नवग्रह आपणଙ୍କର साथ देबाकू लागिबे। आपण आपणଙ୍କ जीवन रे जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे आपणଙ୍କୁ लाभ प्राप्त हेबो। आपणଙ୍କୁ राहु केतुंकर शुभ प्रभाव मिलिबाकू लागिबो कारण राहु केतुंकर संपूर्ण नियंत्रण भगवान श्री विष्णुଙ୍କ हातरे रहिथाए एवं द्वितीय रे एही उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणଙ୍କ जीवन रे केबे धन धान्य रे मध्य अभाव होई न थाए एवं आसीबाकू थिबा समय मध्य आपणଙ୍କ पई बहुत ही कल्याणकारी एवं शुभमय साब्यस्त हेबो। तेबे आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे केवल गोटिए मुद्रार व्यवहार करी आपण किपरि भाबरे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीଙ୍କର कृपा प्राप्त करि पारिबे। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चय भाबरे देखिथिबे जेतेबेले आपणଙ୍କ गृहरे दीपावलीर पूजा होइथाय धनतेरसर पूजा होइथाय किंबा माँ लक्ष्मीଙ୍କର कोनोसी भी पूजा होइथाय सेथिरे 1 टंकिया मुद्रार व्यवहार निश्चित भाबरे करा जाइथाय। कारण पुराण शास्त्र रे मध्य वर्णना करा जाइछि जे माँ लक्ष्मीଙ୍କ पूजारे जदि मुद्रार प्रथम मुद्राटी पूजा करा जाइथाय अर्थात 1 टंकिया मुद्रार व्यवहार करा जाइथाय तो पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाइथाए। द्वितीय रे एही 1 टंकिया मुद्राटी बृहस्पति देवंकर कारक मध्य होइथाए एवं बृहस्पति जो ग्रह होइथांती आमर भाग्य एवं आमर राहु केतुंक सहित जड़ित होई रहिथांती एवं बृहस्पतिंकर नियंत्रण भगवान श्री विष्णुंकर हातरे रहिथाए। तो बंधु माने आपणଙ୍କୁ 21 जुलाई एही पूर्णिमा दिन 1 टंकिया मुद्रार एही गुप्त उपायटी निश्चय भाबरे पालन करिनेबार अछि।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଫଳତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜର ହାତରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏହି 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି କଏନ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସଟି ଚମଡ଼ାର ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ତାହା ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଉ ସେଥିରେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛଟି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ପୂଜନୀୟ ଗଛ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ।
बंधु माने जदि पूर्वरु आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल चलुथिला मात्र वर्तमान आपणको बारंबार सेथिरे क्षतिर सामना करबाकू पड़ुछि एवं आपणकर धन रोजगार अधिक हेउथिला मात्र वर्तमान आपणकर धन रोजगार कम होई जाइछि आपणको सर्वदा धनजनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि तेबे आपण जानि नेबा उचित जे आपणको उपरे निश्चित भाबरे कोनोसी दोष लागिछि जेउ कारणरू हठात आपणको एपरी परिस्थितिर सामना करबाकू पड़ुछि तेबे बंधु माने एही समस्यार समाधान पई आपण आषाढ़ पूर्णिमार तिथिरे संध्या समय स्नान करी तापरे निजर पूजा घर को चली जातु सेठी माँ लक्ष्मीकर प्रतिमा किंबा फोटो चित्र सामने एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे आपण चांदीर एक मुद्रा रखंतु जो मुद्रारे माँ लक्ष्मीकर चित्र रहिथिबो जदि आपणक पाखरे चांदीर मुद्रा न थाए तेबे आपण गोटे 1 टंकिया मुद्रा रखि दियंतु तेबे बंधु माने ध्यान रखिबे जे सेही मुद्राटी जेपरि कोनोसी स्थानरो खंडित न होई थाए एक भलो 1 टंकिया मुद्राटी नै आपण सेथिरे रखिबे तापरे आपण रक्षा सूत्र रे सेही कपड़ाटी को बांधी दियंतु तापरे सेही पुटुळीटी को निजर हाथ रे धरी आपण माँ लक्ष्मी को बीज मंत्रर जप 11 थर करंतु माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः एही मंत्रटी को आपण 11 थर जप करंतु तापरे एही पुटुळीटी को नै आपण निजर घरे आलमारी रे जेउठारे निजर धन रखुचंती सेही स्थान रे दक्षिण दिग को रखि दियंतु किंबा आपण जदि व्यापारी अटंती तो आपणकर व्यापार स्थान रे जेउठारे आपण टंका पैसा रखुचंती सेही ठारे आपण एही पुटुळीटी को रखि दियंतु तो बंधु माने जदि आपण केवल एही उपायटी को एही पूर्णिमा तिथि रे विधि विधान सहकारे पालन करि नियंती तो आपणको उपरे जेउ भी दोष रही थाए सेही दोष खंडन होई जाय थाए बंधु माने आपण माने भल भापरे जानती जे जेउ व्यक्ति को माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होई जाय थाए सेही व्यक्ति को कोटिपति बनिबारु केही बे अटकाई पारि नथांती एवं एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद निश्चित भापरे प्राप्त होई थाए तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।